الرحمن الرحیم قد مکر الذین تاکی سرا چل جو کڑواغ کسانو من قبلهم چومخ کے دینا فات اللہ رات لوکڑو عذاب دا اللہ بنیانهم پابادود دی باندے من القواعد د بنیادننا فخر علیهم السقف را پریوتو بدی بانی چتنا من فوقهم د پاس دینا واتاهم العذاب وراتلو کرو دیتا عذاب من حیثو دا غزینا لا یشورون چی دین پویدلا ثم یوم القیامت بیا پرز قیامت باندی یخزیم رسواب گدی لرا ویقول وابو ایمنگا این شرکائی الذین چرت دی ایسداران زماغ کسان چرت دی شریکان زماغ کسان کنتم چوئی تاسو تشاقون فیهم شلی دیو تاسو پمین داغی کے قال الذین ابو یا کسانو تل علما چور کرشوت علما ان الخزی اليوم یکنن رسوائدن رضا والسوء وعذاب للكافرين بكافرانو یا ان الخزي اليوم یقینا شرم دنن نیرزی والسوء وعذاب للكافرين فكافرانو باندے الذين کسان تتوفاهم الملائکتو شروح علی ردین پرشتی ظالمی انفسهم ظلم کون کی بزانونو فالقوا السلام راو بغرزی منت زارای لرا او بغرزی د منت زارای خبری د بچاو خبری ما کننا چنمو نو منگا نعمل و عمل کون کی من سوئن سبدا بلا ولنا ان اللہ یکن اللہ علیم پودے بما پاغسبانی تعملونا چکوئی تاسو فادخلوا ابواب جہنم دن شی دروازو د جہنم تا خالدین بیا ہمیشہ بھئی پدے کے فولا بیس مسو المتکبرین خامخا بد انجام د تکبر کو ان کو